आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारत रो स्वतंत्र रणनैतिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने लगी निजर प्रतिबद्धता दोहराइचंती उभय देशर नेतृवृंद। चलित आर्थिक वर्ष लगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी सिलिंडर पिछा रिहाती प्रदान और अन्य केतक प्रस्ताव आज केंद्र कैबिनेट रे अनुमोदित। आयकर बिल 2025 प्रत्याहार संपर्कित प्रस्ताव आज लोकसभा रे पारित। एक सुस्थ गणतांत्रिक प्रक्रिया लगी निर्वाचन आयोग बिहार रे स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया कार्यकारी करिसेंती कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। एवं अमेरिकार बेन शेल्टन हासिल कले चलित वर्षर कैनेडियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स वर्गर टाइटल। भारत रूस स्वतंत्र एवं सुविधाप्राप्त रणनीतिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने लगी दुई देश निजर प्रतिबद्धता दोहराइछंती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विभिन्न द्विपक्षीय तथा आपस स्वार्थ जड़ित गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में करिथिबा विस्तृत आलोचनारू यह जଣାपड़ी। सामाजिक गणमाध्यम श्री मोदी ए संपर्क में सूचना दे कहिसंती उभय नेता भारत और रूस मध्य विभिन्न क्षेत्र में रहिथिबा द्विपक्षीय संपर्कर अग्रगति उपरे समीक्षा करिसंती। यूक्रेन संबंधित ताजा स्थिति संपर्क में श्री पुतिन तांकु अवगत कराइथिबारु श्री मोदी धन्यवाद देइछंती। एही प्रसंग को शांतिपूर्ण भाव समाधान करने उपरे भारत गुरुत्व आरोप करिछि बोली से कहिसंती। चलित वर्ष शेष भाग में अनुष्ठित हेबाक थिबा 23तम भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में जोग देबा लागि श्री मोदी एही अवसर में राष्ट्रपति पुतिन को भारत आसिबाको निमंत्रण करिसंती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी लगी 2025-26 आर्थिक वर्ष निमंते रिहाती प्रदान प्रक्रिया संपर्कित प्रस्ताव को आज केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आज नुआदिल्ली अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यह कहते। से कहते एही रिहाती व्यवस्था लगी सरकार 12,000 कोटी ऊर्ध्व टंका खर्च करेंगे। यह द्वारा 10 कोटी 33 लाख ऊर्ध्व परिवार उपकृत हो पारे। सरकार यह हिताधिकारी को वर्षकु 14.2 किलोग्राम 9टी सिलिंडर प्रदान करिथांती। तेबे प्रत्येक सिलिंडर को पूरण करने लगी 300 टंकार रिहाती दि जाइथे बोली श्री वैष्णव कहते। एथिसहित 3टी राष्ट्रायत्त तैल विपणन कंपानी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को सरकार यह प्रस्ताव माध्यम 30,000 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान करिसेंती बोली सूचना और प्रसारण मंत्री कहते। कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाया है। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे। श्री वैष्णव कहते विविध क्षेत्र में वैषयिक ज्ञानकौशल प्रयोग और गवेषणा विकास संपर्कित अन्य एक प्रस्ताव को मध्य आज कैबिनेट अनुमोदित करा जायछि। एथिलागि 4,200 कोटी टंका खर्च हेबो। वैषयिक शिक्षार उत्तम मान और समानता बजाय रखिबा हेउछि एही योजनार मुख्य उद्देश्य। देशव्यापी सरकारी और सरकारी साहाय्य प्राप्त 275टी वैषयिक शिक्षानुष्ठान रे एही योजना अधीन रे शिक्षा प्रदान कराजिबो बोली से कहते। आज कैबिनेट रे मंजूरी मिलिथिबा अन्य एक प्रस्ताव संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहते आसाम और त्रिपुरा लगी वर्तमान केंद्रीय योजना अधीन रे 4टी स्वतंत्र विकास पैकेज को सरकार अनुमोदन करिसेंती। एथिलागि मोट 4,250 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।
रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। आदिवासी ग्रुप्स ऑफ असम के साथ फिर दूसरा है असम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के साथ, तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। ତାମିଲନାଡୁରେ ମାରାକ୍କାନମ୍ରୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଯାଇଥିବା ରାଜପଥକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। 2,157 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ନାଇ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଭିଲୁପୁରମ୍ ଏବଂ ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଭଳି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦମାନେ ବିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆୟକର ବିଲ୍ 2025ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହା ଗୃହରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଘରୋଇ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଲାଗି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୂପ କାରଣ ଲାଗି ଲୋକସଭାକୁ 2 ଥର ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଚୀନର ତିଆଞ୍ଜିନ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଚୀନ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗୋ ଜିଆକୁନ୍ କହିଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଗଦାନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଏକତା ଓ ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ 2001 ମସିହା ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ସାଂଘାଇଠାରେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ତଃସରକାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ, ଇରାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, ଚୀନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଓ ବେଲାରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆର୍ଜେଡି ଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିହାରର ସୀତାମାଢ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ପୁନୌରାଧାମଠାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାମର ପୁନଃ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଥିଳାକୁ ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र, वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहाँ पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। ଆମେରିକାର ବେନ୍ ସେଲ୍ଟନ୍ ଚଳିତ କାନାଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗର ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଲ୍ଟନ୍ ରୁଷର କାରେନ୍ କାଚାନୋଭ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 22 ବର୍ଷୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ। କାନାଡିଆନ୍ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ କାନାଡାର 18 ବର୍ଷୀୟ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବୋକୋ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 4 ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ନାଓମି ଓସାକାଙ୍କୁ 2-6, 6-4, 6-1 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦିତ। ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।